سلام دوستان. خب خوش آمده به کانال توجیه اکادمیا. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. خب دوستان، در این درس شروع میکنیم آموزش مالکیت ها را در زبان روسی. خب ما یک درس دیگه کرده بودیم از گراماتیک زبان روسی که در آنجا ما چگونه سوال دادیم که این مالی کی است، یک اشیا مالی کی است. شما میتوانید آن ویدیو را در زیر کامنتاری من ذکر میکنم تماشا کنید و بعد این ویدیو را تماشا کنید. یعنی مالکیت ها یعنی یک چیز به یک کس تعلق داشتنش را یا اینکه از آن یک کس بدن را مالکیت، یعنی مال یک نفر را فهمیدن در زبان روسی. خب دوستان، در زبان تاجیکی ما اگر یگان چیز را گوییم از آن من است، از آن تو است، ما در مثلا رادها یگان چیز مهم نیست. ما تنها میگیم از آن من، از آن تو، از آن و یا که از آن او. اما در زبان روسی کمی فرق دارد که با رادها، یعنی چقدر که شما میدونید دوستان در زبان روسی راد است، مثلا موجودسکای راد، ژنسکی راد و سرنی راد که و من در اینجا در تبلیغ و множественные числа را نیز چی کردم اضافه کردم. خب بیاید اکنون دوستان چی خیلی میگیم که این را از خود کنیم. بسیار این مهم است، یعنی وقتی میگیم یک نفر یک چیز از آن شما است یا یک چیز از آن تو است، این برای ما کمک میکنه. خب در اینجا من در تبلیغ این جانشین ها است. یک قسم ما که در پایان رفتگی است، مثلا من، تو، ما، شما، وای دختر، وای پسر، آنها. و در اینجا با رادهایش یک چیز را با یک کس تعلق داشتنش را با هم میبینیم. خب در موجودسکای راد اگر یک چیز رو بگیم از آن من است، میگیم که مای. مثلا موجودسکای راد ما گفتیم که درسش هست چه خیلی ممنون باشه مثلا، و ژنسکی راد، سرنی راد همین را هم درس کردگیم که شما در زیر کامنتاری میتوانید یابید. و در اینجا مثلا اگر موجودسکای راد یگام اسم ما، یگام اشیاء ما موجودسکای راد باشه، اگر بگیم از آن من است، مای میگیم. مثلا برای تلفن برای مثال تلفن، مای تلفن، مثلا твой телефон, наш телефон, ваш телефон, его, ее, их. برای من مای، برای تو твой, برای ما наш, برای شما ваш, برای وای پسر его, برای وای دختر ее, برای آنها их. و در ژنسکی رод моя, твоя, наша, ваша, его, ее, их. خب شما در اینجا با تبلیغ نگاه کنید، مثلا هر کدامش در جای خودش است. برای جانشینی که تعلق دارد من نوشتم خودتان ببینید. مثلا اگر من تز گویم مثال моя از آن من، твоя از آن تو، наша از آن ما، ваша از آن شما، его از آن وای پسر، ее از آن وای دختر، их از آن آنها در ژنسکی род. در средний род моё, твоё, наше, ваше, его, ее, их. در شکل جمع مایی، تویی، نشی، وشی، یو، یو، ایخ. خب اما دوستان شما در اینجا ببینید در این قسم یعنی همش تغییر یافته در رادها، اما در قسم پایان در جانشین های سیمی ما همش یک کلمه، مثلا در شکل جمعش هم که در رادهایم چی تغییر نمییابد. مثلا در اینجا اگر من گویم твой در موجودسکای راد، در ژنسکی راد твоя میشود، در средний род твоё میشود، در множественные числа твои میشود. اما در جانشین سیمی ما تغییر نمییابد، یعنی اگر شکل جمعش هم باشه یا شکل تنهاش هم، مثلا یو 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 یو. خب بیاید اکنون دیگر چیز رو میبینیم. چقدر که ما گفتیم من در اینجا خاطر رسان میکنم که چقدر سوال میدیم. مثلا یک چیز رو بگیم که از آن هست، مثلا در موجودسکای راد نمیدونم مثال چه پاپا، مثلا پدری کیست این، یا مثلا چیا ماما، مثلا چیا ملکا، یعنی که چی کниги، کتابایی که در اینجا شما برای سوالش بود. خب بیایید اکنون یک مثال را میبینیم با هم و بعد این مثال چی میکنیم مشق میکنیم با هم که در مشق بسیارتر باز از خود میکنید. خب مثلا تلفن مثلا اگر بگیم از آن من، مثلا میگیم мой телефон, твой телефон, наш телефон, از آن ما یعنی تلفن، ваш телефон از آن شما تلفن، его از آن وای تلفن، ее از آن وای دختر، их телефон از آن آنها تلفن آنها. یعنی مثلا книга ژنسکی род моя книга, твоя книга, наша книга, ваша книга, его книга, ее книга, их книга. مثلا ملکا
Моё молоко, твоё молоко, наше молоко, ваше молоко, его молоко, её молоко, их молоко. Мои книги, твои книги, наши книги, ваши книги, его книги, её книги, их книги. дар шакли ҷамъаш. хоб биёед акнун дӯстон каме машқ мекунем. Это друг. Ин дӯст аст. Агар гӯем ки ин дӯсти ман аст, это мой друг. Барои чӣ? Ба хотире ки друг ин мужискои род мебошад. Это сестра. Ин хоҳар аст. Агар гӯем ин хоҳари ман аст, это моя сестра. Барои чӣ? Ба хотире ки сестра женский род мебошад. Это буквы. Ин ҳарфҳо аст. Агар гӯем ин ҳарфҳои ман аст, чӣ хел мегӯем? Это мои буквы. Барои чӣ? Ба хотире ки шакли ҷамъ аст ҳарфҳо. Это книга. Ин китоб аст. Агар гӯем ин китоби ман аст, это моя книга. Это братья. Ин бародарҳо аст. Агар гӯем ин бародарҳои шумо аст, чӣ хел мегӯем? Это ваши братья. Это журнал. Ин журнал аст. Агар гӯем ин журнали ту аст, яъне мужискои род аст, шакли танҳои аст, бале мегӯем это твой журнал. Это письма. Это письмо. Ин нома аст. Ин номаи ман аст. Агар гӯем это моё письмо. Это газета. Ин рӯзнома аст. Ин рӯзномаи мо аст. Агар гӯем это наша газета. Агар гӯем это дом. Ин хона аст. Ин хонаи шумо аст. Агар гӯем это ваш дом. Это звуки. Ин овозҳо аст. Ин овозҳои шумо аст. Агар гӯем, яъне шакли ҷамъ аст, это ваши звуки. Это страна. Ин давлат аст. Ин давлати онҳо аст. Агар гӯем, это их страна. Это имя. Ин ном аст. Агар гӯем ин номи ман аст, это моё имя. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки имя ин средний род аст. Чӣ хеле ки мо гуфтем агар исми мо бо мия тамом шавад, чӣ средний род мешавад. Это имя. Ин ном аст. Агар гӯем ин номи вай аст, номи вай духтар аст, это её имя. мо гуфтем ки дар ҷоншинҳои сеюми мо, яъне вай духтар, вай писар ва онҳо шакли ҷамъаш ягон чиз тағйир намеёбад. ҳамеша его, её, их мебошад, ки дар ин ҷо ҳам это её имя. Это портфел. Ин портфел аст. Ин портфели ту аст. Агар гӯем это твой портфел. ба хотири чӣ? Ба хотире ки портфел мужискои род мебошад ва твой мешавад. Это тетрад. Ин дафтар аст. Ин дафтари ту аст. Агар гӯем это твоя тетрад. Это преподаватель. Ин муаллим аст. Агар гӯем ин муаллими шумо аст, это ваш преподаватель. Это лекции. Ин лексияҳо аст. Агар гӯем ин лексияҳои онҳо аст, это их лекции. Это общежитие. Ин хобгоҳ аст. Агар гӯем ин хобгоҳи мо аст, мегӯем это наше общежитие. ба хотири чӣ? Ба хотире ки общежитие ин средний род мебошад, наше мешавад. чӣ хеле ки шумо дар ҷадвал, яъне дар таблица дидед. Это ключ. Ин калид аст. Ин калиди ӯ аст. Агар гӯем это его ключ. Это фото. Ин акс аст. Агар гӯем ин акси шумо аст, это ваше фото. Это шапка. Ин шапка аст. Агар гӯем ин шапкаи вай аст, это её шапка. Это здание. Ин бино аст. Ин бинои ман аст. Агар гӯем это моё здание. Это словар. Ин луғат аст. Агар гӯем ин луғати мо аст, это наш словар. Это подруга. Ин дугона аст. Агар гӯем ин дугонаи онҳо аст, это
их подруга. Это спортзал. ин варзишгоҳ аст. Агар гӯем ин варзишгоҳи мо аст, это наш спортзал. Это спортзал. ин варзишгоҳ аст. ин варзишгоҳи онҳо аст. Агар гӯем, это их спортзал. Это шляпа. ин кӯлоҳ аст. Агар гӯем ин кӯлоҳи ӯ аст, яъне аз они вай писар аст, это его шляпа. Это стул. ин курсӣ аст. Агар гӯем ин курсии ту аст, чӣ хел мегӯем? Это твой стул. Это мыло. ин собун аст. Агар гӯем ин собуни шумо аст, это ваше мыло. Это стол. ин курсӣ аст. Агар гӯем ин курсии шумо аст, это ваш стол. خب دوستان، این بود درسی امروزی ما. امیدوارم که برای شما کمک رسانه باشد. خب دوستان، اگر سوال باشد حتما در زیر کامنت نویسید تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید.